হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমি একটা গান গাবলে ভিডিওর মধ্যে আছি। আমার আশা করি আপনারা ভিডিও ভালো লাগলে একটা শেয়ার, একটা কমেন্ট তো ফলো করবেন। কেন আমরা ভিডিও বানাই, আমরা কাছে ভিডিও বানালে আমরা মানুষের শেয়ারও করে না, লাইকও দেয় না, ফলোও করে না। কেন আমরা ভিডিও ভালো লাগে না মানুষের কাছে। আমরা চলে গেলাম, আমরা প্রবাসে কাজ করি, সারাদিন কাজ করি, রাতে উঠো ভিডিও বানাই, অল্প স্বল্প বানাই, তো ওইটাই সারি। কেউর কাছে যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। I love you so much. আজকে একটা গান করবো, আশা করি আপনারা শুনবেন। ভালো লাগলে লাইক দিবেন, আর ভালো না লাগলে এটাও কমেন্ট করে জানাবেন। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। दिल दे दिया है जान तुमको देंगे, दिल दे दिया है जान तुमको देंगे, गगन ही करेंगे सनम, दिल दे दिया है जान तुमको देंगे, गगन ही करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, ओ रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुमको देंगे, गगन ही करेंगे सनम। रुको जिंदगी ने मोरो लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुको जिंदगी ने मोरो लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, दिल दे दिया है जान तुमको देंगे, गगन ही करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, ओ रब दी कसम, रुको जिंदगी ने मोर लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, किस तरह में तुमसे बेवफा।